So pertama kali saya akan mengucapkan syukur Alhamdulillah dan ucapkan terima kasih kepada pasukan SRT dan Datuk Razak Razali sebab memberi kepercayaan ini kepada saya dan memberi peluang yang sangat-sangat kemasan lah untuk kembali ke Moto2 World Championship semula, dan ini adalah impian saya. So prestasi saya pada tahun ni berbanding tahun-tahun yang lepas, bagi saya tahun ni big improvement yang saya buat. Saya achieve 3 podium pada tahun ni, dan tahun lepas saya even tak dapat satu podium langsung pun. So now saya championship pun in the top 5. So it's good step untuk tahun ni bagi saya dan juga all the team. And of course dengan peluang kemasan yang saya dapat untuk race di Silverstone pada minggu ni akan memberikan saya confidence lebih tinggi lah untuk go through season untuk tahun ni. So saya pada 2019 saya menggantikan Darren Pawi dalam 6 race. Banyak yang perlu saya belajar, tapi walaupun bagi saya time saya menggantikan Darren Pawi, of course saya tidak fully ready dengan saya punya physical dan juga saya punya pengalaman di Moto2 bike. So saya dah sekarang 3 tahun berada di Spanish Championship Moto2 untuk memahami cara menunggang Moto2. Of course tidak sama di CEV dan di World Championship. Kita menggunakan engine Honda di CEV dan di World Championship menggunakan Triumph, tapi at least saya ada sedikit sebanyak base untuk how to ride the biggest bike. So dengan pengalaman saya di 2019 bawa motor Triumph, ini juga adalah salah satu pengalaman yang sangat baik untuk especially untuk minggu ni. Saya akan of course it's quite long time, 2019 and sekarang 2022. So it's been long time, but saya rasa as soon I jump to this bike, I will get used to it as soon as possible. For next year, of course, bagi saya, kalau semua orang tanya saya, of course saya nak kembali ke Moto2 Championship semula, dan untuk pergi full season di World Championship, itu adalah impian saya untuk tahun hadapan. Semestinya sangat happy, sangat gembira. Saya tak tahu macam nak luahkan, tapi bila Datuk Razlan memberi peluang ni kepada saya sangat gembira lah. Susah nak describe sekarang. So for target is hard to say, sebab at the moment semua orang dah jalan almost half of the season, dan saya lompat in the middle of the season, dan juga I still didn't know what will happen bila saya jump dekat that bike. So target saya akan tengok sendiri macam mana saya punya prestasi bila untuk saya punya first day and first practice. But awal-awal memang nampak konsisten, tapi of course saya ada bagi saya semua rider ada up and down. Saya di Aragon saya ada mengalami injured yang kepada badan saya sendiri. Saya crash di Portimao dan bawa ke Aragon, dan of course dekat Jerez semalam, actually di race 1 saya sangat kompetitif, tapi it's not enough to fight for P1. Itu yang bagi saya that something that I miss at the moment. So of course kita ada 2 lagi race untuk 2 lagi race di Spanish Championship yang kita perlu fokus. Yes, pada 2019 memang bila saya lompat ke Moto2, masa saya cakap memang saya tidak ready apa-apa. Pengalaman pun bawa Moto2 pun memang sangat-sangat sikit. So
saya rasa this year will be different sebab saya punya fizikal pun dah semakin baik. Saya faham macam mana nak bawa big bike pun lagi baik. So it will be different lah untuk tahun ni. Dan macam saya cakap, susah nak cakap pasal target. Of course, kalau cakap target, of course we want to be the highest as possible, but at the moment we don't know where actually our level. So macam saya cakap, target saya akan buat apabila saya ride Moto2 macam mana untuk first day. Pasal ni saya rasa saya bukan saya tak tahu. Jadi saya rasa soalan ni untuk Abang Fahmi lah. At the moment saya fikir to do the best untuk tahun ni. Of course saya punya impian adalah pergi semula ke tahun depan ke Moto2, but the way to go dengan macam mana nak pergi sana, actually saya rasa soalan ni Abang Fahmi boleh jawab. Ini saya cakap atas pengalaman saya di Moto3 juga. Apa yang saya belajar di World Championship dengan apa yang saya belajar di Spanish Championship is a bit different lah. One season dekat World Championship seperti 2 season di CEV. Apa yang saya maksudkan adalah saya belajar lebih banyak apabila saya di World Championship. Itu apa yang saya rasa lah. Bila saya lompat di Moto3, saya belajar lebih banyak, especially di World Championship. Kita sangat ramai professional rider, and dorang macam dorang prepare, macam dorang fokus during the race weekend. Kita belajar lebih banyak daripada di Spanish CEV. That's why saya rasa next year saya mahu ke World Championship. Dengan salah satu sebab adalah tahun depan CEV akan menggunakan enjin yang sama dengan World Championship. So why not saya belajar benda yang sama di World Championship. Saya memang nak ke sana, tapi the moment saya tak tahu the direction. So macam saya cakap, mungkin Abang Fahmi boleh lebih tahu pasal ni daripada saya. So bagi saya, of course saya nak get experience dengan Moto2 World Championship class. And preparation bagi saya, walaupun tahun depan saya masuk CEV atau World Championship, is gonna be dengan Triumph engine. So this is good opportunity for me untuk saya untuk prepare untuk next year juga. Dan of course if I can do best this weekend, hopefully I have a place for next year in the World Championship. Of course, like everyone know that when Marborelli is still injured, and Dixon was up to MotoGP, so Razlan called me last week to replace his position, and also now at the moment for my next race it will be November, so it's really long time. And this opportunity is really good for me, and to gain much more experience. So why not I take this opportunity? It's really honor and really happy for me, my feeling now. And of course pressure to go to World Championship. I always have pressure, even in World Championship in Spanish CEV, I also have pressure, but at the moment we need to know the target is to not put so much high target, because we need to know where we are now, and the weekend in this weekend I just want to do my best and try to show that everybody that I have the potential to be back in the World Championship.
Xavi Pierre. Yeah. Of course. Of course, Xavi, the rider was, it is really experienced rider. It's been so many long time for in Moto2 Class World Championship. So this is really good opportunity to have a teammate with him. Of course, I can learn something from him. And at the moment, he always fight in the front. So of course, this will be good opportunity to gain the experience. And also Hafiz Shari will be there as well. So this make my motivation even higher.